নমস্কার। 22শে জানুয়ারি অযোধ্যা রাম জন্মভূমি মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আছে। সেদিন আপনি বিকেলবেলা নিজের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো দিওয়ালির মতন প্রদীপ দিয়ে আলো করবেন, আর আশেপাশে কোনো মন্দিরে 5টা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবেন। सभी माताओं और बहनों से आगे भी यात्रा करनी है। जहाँ से आरंभ हुई थी वही समापन होगा। কিছু বলুন। আজকে আমরা এই রাম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাংকিং মন্ডল তরফে শোভাযাত্রা আয়োজন করেছে। সবাই সাত হয়ে এই প্রোগ্রামে সবাই দিয়েছে। ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। সবাইকে জয় শ্রীরাম। तारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे गंबर वाली तेरे गुण गाई भारती हो मैया हम सब तारे तेरी आरती। शीश गंग अरगंग पार्वती हरि जय आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भाती करहु सनातन सुख दी जय। पहली आरती पुष्प की माला हरिहर पुष्प की माला काली नागनाथ लाए कृष्ण गोपाला।